हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे हो राधे राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गिरिधारी गोविंद राधे। श्री गिरिधारी गोविंद राधे। राधे राधे हो राधे राधे। राधे राधे हो राधे राधे। राधे राधे हो राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे हो राधे राधे। राधे राधे हो राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे हो राधे राधे। राधे राधे हो राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय बोलो शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण समस्तଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ମାଙ୍ଗଲୋର ତରଫରୁ ଏବଂ ଭାଗବତम କ୍ଲାସରେ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମେ ଏହି କ୍ଲାସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानि त्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधु जगतपते गोपेश गोप्यकांत राधकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदिश नमः नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ॐ नमो ॐ भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृतं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देव देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्ट नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते 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 उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भगवति भगवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्ण सुंदर प्रणाम ଇସ୍କନ ଭାଗବତ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 9। ଯାବତ୍ ପୃଥକ୍ତମ ଇଦମ୍ ଆତ୍ମନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ ମାୟା ବଲମ୍ ଭଗବତୁ ଜନୈଷ ପଶ୍ୟେତ୍ ତାବନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିରସౌ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରମେତ ବ୍ୟର୍ଥାପି ଦୁଃଖ ନିବହମ୍ ବହତି କ୍ରିୟାର୍ଥ। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे भगवान, आत्मनिमित्त भौतिक दुखर कौनसी अर्थ नाही। तथापि जे पर्यंत बद्ध जीव ए शरीर को इंद्रिय प्रीति निमित्त उद्दिष्ट बोली देखुथाए से पर्यंत से आपणकर बहिरंगा शक्ति प्रभाव रे प्रभावित होई भौतिक दुखर बंधन मुक्ति पाई पारे नाही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तो एठारे पुनर्बार ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करछंती तो एठारे देखियो गले आमे पूर्व श्लोक मानकरे देखुचंती कि जो माने अभक्त जो माने भगवानकर भक्त नुहंती बा भगवानकर ठारू विमुख होई जाइछंती सेमानक विषय रे ब्रह्मा जी भगवान को कहउछंती कारण जेतळे आमे हम निजर स्थिति कथा जानि परिबा सेतळे आमे निजको किपरि भाबरे सुधारिबा से विषय आमे जानि परिबा तो एठारे ब्रह्मा जी कौन कहउछंती यावत् पृथक त्वमी दमात्मन इंद्रियार्थ जो यावत् यावत् माने कौन होची ना जे पर्यंत पृथक त्वम इदम आत्मनः जावत जावत माने जे पर्यंत तो जे पर्यंत मनुष्य इस शरीर को तार इंद्रिय प्रीति निमित्त उद्दिष्ट बोली देखुଥାଏ एवं निजर शरीर सहित निजको जोड़ी करी रखी था निजर जो विषय भोग कामना गुड़ी को निजर सब किछि बोली भावे बा तार इंद्रिय तृप्ति करने पे सब बोले चाहता है तो ये जो इंद्रिय तृप्ति करिवार कारण कौन ना कौन पाई होता है ना इंद्रिय अर्थ माया बलम
से इंद्रिय तृप्तिर कारण कौन होता है? माया बल, माया शक्ति द्वारा, मायार बल द्वारा मनुष्य एपरी भाव निजक देखुता है कि कारण से माया शक्तिर प्रभाव रे इंद्रिय तृप्ति विषय रे से सब लगी रही था एवं ता भगवत जन ईश पश्येत, से भगवान ये जो माया शक्ति अच्छी, माया शक्ति को, माया शक्तिर प्रभाव रे से एभली भाव रे ताकर इंद्रिय तृप्ति कार्य रे लगी रहता है एवं तावन्न संस्कृति रसु, यह द्वारा कौन होता है? संस्कृति रसु प्रतिसंक्रमते एवं व्यर्थापि दुख निबहं बहिति क्रियार्थ। तो ब्रह्मा जी कहते जे पर्यंत मनुष्य संस्कृति, संस्कृतिर माने होची कोन, ए भौतिक संसार रे से कोन होची ना प्रतिसंक्रमित होची बा संलग्न रहूची। जतबे ए संसार रे से संलग्न रहूची बा संक्रमित हो जाउची सांसारिक कार्य रे, भौतिक कार्य रे एवं व्यर्थापि दुख निर्वहं, जो व्यर्थ रे से निजर व्यर्थ भरा जो कार्य रे से कौन होची लागी रहूची, जहा द्वारा से समस्त दुख तार जीवन रे आसुची। बहुत ही क्रियार्थं, विभिन्न प्रकार, बहुत ही माने कौन कहैची ना, बहुत ही माने अन्य अन्य करी बा विभिन्न प्रकार इंद्रिय तृप्तिमूलक कार्य रे व्यस्त रही व्यर्थ भाव रे तार सांसारिक कार्य रे लागी रही, तो सेटा को कौन होची तार प्रभाव रे, माया शक्तिर प्रभाव से कौन होची दुख भोग करछि, तार जीवन रे दुख आसुची। तो देखो भगवान ठारे विमुख हुई मनुष्य ए भौतिक संसार सहित से कौन होची ना संलग्न होची एवं विभिन्न प्रकार दुख कष्ट भोग करुछि। तो ये जो समस्त दुखर मूल कारण होची कौन? मनुष्य भगवान ठारे विमुख हेबा एवं माया शक्तिर प्रभाव द्वारा निजको भगवान को नियंत्रण रु मुक्त बोली भाविबा। सी कारण जेहेतु भगवान ए समस्त सृष्टि को भगवान चलाउछंती, तेणु हमको भगवान कर अधीन रे रहिबा उचित। यह नुह कि निजको नियंत्रण भगवान कर आदेश रे बा भगवान को कहिथिबा कथा गुडी को पालन न करी भगवान को नियंत्रण रु बाहरी जाय आमे कर्म करिबा। यह द्वारा कौन होची हमर जेतळे इच्छा को निज हमर जो भगवान कर इच्छा को जेतळे निजर इच्छा बोली भाभी जेतळे कार्य करिबा उचित। आउ किंतु मनुष्य जेहेतु भगवान को भूली जाए, भगवान को ठारू विमुख हो जाए एवं निजर इंद्रिय तृप्ति मूलक कार्य रे लागी रहे, निजर शरीर विषय सुख प्रति माति जाए, ता द्वारा कौन हुए, ता द्वारा से माया द्वारा कबलित तो हुई से कौन करछे ना दंड भोग करे। एवं देखिए गले माया शक्ति होची भगवान कर शक्ति अटे एवं सीए मध्य बहुत शक्तिशाली अटे एवं या भगवान का निर्देश रे ही कार्य करुची, जोटे कि माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। ये जो माया शक्ति भगवान का निर्देश रे कार्य करुची बोली भगवान भगवत गीता रे कहउचंती। किंतु मनुष्यर स्वभाव होची कौन ना भगवान कर भक्ति रे, भगवान कर सेवा रे लागी रहबा एवं आत्मार जो स्वरूप स्थिति को से प्राप्त करिया उचित बा आत्मार जो स्वरूप को से भूली न जाई से भगवान कर दासत्व को स्वीकार करिया उचित। किंतु से भगवान कर दासत्व को जेतବେଳେ स्वीकार न करी भगवान कर माया शक्ति द्वारा कौन होची ना दंडित होची एवं दुख कष्ट भोग करुची। तो जीव मान को एपरी दुख कष्ट भोग करथुवा देखिकी ब्रह्मा जी आमे पूर्व श्लोक रे देखले कि ब्रह्मा जी मध्य से दुख प्रकाश करथुंती। कारण मनुष्य जेते भगवान को ठारू जेते से विमुख होई जिवो सेते कोन हबो ए जगत रे दुख बढ़ी बढ़ी चलिबो। जेपरी एबे कलिजुग चलछि, कलिजुगर कारण कोन ना कारण एटारे भगवत चेतना, भगवत भक्ति बहुत कम एवं सेहित मई ए कलिजुग रे अधिक रु अधिक कोन होची ना दुख लोक माने भोग करछंती। एवं जे पर्यंत मनुष्य ए प्रकार जो व्यर्थ जड़ जगतर कर्म रे जेतेବେଳେ पर्यंत लागी रहिथिबो सेतेବେଳେ पर्यंत से एई जो चारि प्रकार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषनु दर्शन
जो दुख दोष ଏଇଥିରେ ସିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସିଏ ଭୋଗ କରୁଥିବ, ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ। ତ ଏଇଥିରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ବା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କଣ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଅଟେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଅଟେ ଏବଂ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆସୁଛି, ସବୁ କିଛିକୁ ସେ କଣ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ସେହି ମାୟା ଶକ୍ତି ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାୟା ଶକ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସେଇ ମାୟା ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାୟା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇକି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାୟା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଅଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ କଣ କରେ ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ମାୟା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା କଣ ପାଇଁ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ତା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଲାଳସା ସେ କଣ ହୋଇଯାଏ ନା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଜଣେ କରେ, ସିଏ କଣ ହୁଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ, ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଲାଳସା ତାଠାରେ କମି କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତିକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧା ନ ରଖି ମନରେ ଆମକୁ କରିଯିବା ଉଚିତ, ସେଥିରେ ଆମେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବା ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ସିଏ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରି ସେ ସେଇଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରତ ହେବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସିଏ କଣ ହବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୃପାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆହେ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ଦୟାର ସାଗର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ହଉଛି କଣ, ସିଏ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏଇ ଭାଗବତଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ এই ଭଗବତ ଚେତନା, ଏହାକୁ ଜାଣିକି କଣ କରିବେ ନା ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଯିବା। हरे कृष्ण श्लोक संख्या 10 अन्य पृतार्थ करणा निश्चयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषयोपि देव यस्मा प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। हरे कृष्ण अनुवाद दिवस काल रे ए प्रकार अभक्त गणकर इंद्रिय सकल भगवत इतर विषय व्यापृत होई अत्यंत क्लिष्ट होइथांती। रात्रि काल रे सेमाने बाह्येन्द्रिय व्यापाररू निवृत्त होई निद्रागत हेले सुद्धा सोई पारंती नाही। सेतेबेले नाना असद विषय धावित मनोधर्म रूप स्वप्न दर्शन द्वारा सेमानंकर क्षणे क्षणे निद्रा भंग हुए। सेमाने अर्थ निमित्त उद्यम करि पारंती नाही, जेहेतु ताहा मध्य सेमानंकर निमित्त दैव कर्तृत्व समस्त स्थानरू प्रतिहत होइअछि। एपरिकी ऋषिगण मध्य हे देव आपणकर श्रवण कीर्तन रूप प्रसंगरू विमुख हेले एही संसारर गमनागमन करिथांती। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। तो এই শ্লোকରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି अन्ही ଆପ୍ଲୁତ ଆର୍ତ କରଣାନି ନିଶାୟାନ। ତ ଅନ୍ହିର ମାନେ ହଉଛି କଣ, ଦିନ, ଆଉ ଆର୍ଥର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉଟା କି ଦୁଃଖ।
ଦୁଃଖଦାୟକ ଯାହା। ଆଉ କରଣାର ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ। ତ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଦେଖିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧି ବା ଯୋଉ ଦିବସ କାଳ ଦୁଃଖରେ କଟିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କରଣା, ଯୋଉ କରଣା, ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶି ନିଶାୟାନ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିଶି ମାନେ ରାତ୍ରି, ଯୋଉ ରାତ୍ରି ସମୟ ଯୋଉ କଣ ହୁଏ? ନାନା ମନୋରଥ ଧିଆ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯୋଉ ରାତ୍ରି ଆସେ, ସେ ରାତ୍ରିରେ ନାନା ମନୋରଥ ଦିଆ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ, ମନୋରଥ ମାନେ ହଉଛି ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରନ୍ତି କି କାଲି କଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମନୋରଥକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ପୁରା ବ୍ୟର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ମନୋରଥ କାରଣରୁ କଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷଣ ଭଗ୍ନ ନିଦ୍ରା, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହୁଏ ନା ରାତିରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମାନେ ସିଏ ବନାନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। କି ମୁଁ ଏତେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ମୁଁ ଏପରି ବଡ ଘର କରିବି, କି ମୁଁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ପତି ପାଇବି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ନିଦ୍ରା ଆସେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୈବା ହତାର୍ଥ ରଚନା, ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଏସବୁ କଣ ହୁଏ? ଦୈବାହତ, ଯୋଉ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ହତ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ରଚନା ଯୋଉ କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ଯୋଉ ରଚନା ଗୁଡିକ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଣ ହୁଏ? ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନା ଋଷୟୋ ଅପି ଦେବ, ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଋଷିମୁନି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି। ଏବଂ ୟୁଷ୍ମତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିମୁଖା ଇହ ସଂସରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଠାରେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ କଣ ହଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ୱାର୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ ହଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହଉ, ଭୌତିକ ଜିନିଷ ସିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ତାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛି ନା କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ, ସେଇ ଲାଳସାରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାର କମ୍ପାନୀକୁ କିପରି ଅଧିକ ଲାଭ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏବଂ ୱାର୍କର ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିବ ମାସ ଶେଷରେ, ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କାମକୁ ବି ସିଏ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ, ଭକ୍ତି କଣ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ଦିନକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରଖୁଛି, ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରଖୁଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ ପାଖରେ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ, ମାନେ ସେଠୁ ଗଲେ ଲାଗିବ କି ହଁ ନର୍କ ସଦୃଶ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ କଣ ହୁଏ, ତା ଦିନକୁ ବିତେଇ ଦିଏ କିଛି ଧନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହୁଏ, ରାତିରେ କଣ ଶୟନ କରେ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଦ୍ରା ବି ଠିକ ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ କି ମୁଁ ଏତିକ ଧନ ରୋଜଗାର କଲେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବି। ତ ସେଇ ଦିନ ରାତି ଏମିତି କଣ ହେଇଯାଏ, ତାର ଚାଲିଯାଏ
ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ନର୍କ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ରାତିରେ କଣ ହୁଏ, ସେ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ନାନା ପ୍ରକାର ତାର ଚିନ୍ତା, ଭୋଗ କରିବାର ଚିନ୍ତା ତାକୁ କଣ କରିଥାଏ, ତାର ବାରମ୍ବାର ତାର ନିଦ୍ରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଥାଏ। ତ ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଇନୋସୋମିଆ ଯୋଉ ରୋଗ ବା ନିଦ୍ରାହୀନତା ଯୋଉ ରୋଗ, ଏଇ ନିଦ୍ରାହୀନତାର ସେ ଏଇ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଋଷୟ ଅପି ଦେବ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଋଷି ମୁନି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସେମାନେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିଏ ଲାଇଟ କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ତ କିଏ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ତ ଏଇ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିବା, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ କିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ତ ଏଇପରି ଯୋଉ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ବା ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ରୂପ ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ସେ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭାବନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ କି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଆସିକି କହିବ କି ତୋର ଆଖି ନାହିଁ, ତୋର ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ ନାହିଁ, ତୋର ଇଏ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, କି ତୁ ଅନ୍ଧ ଅଟେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କହିବ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବା ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଜଣେ କହିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ ବୋଲି, ତ ସେଇଟା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାୟାବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧୀ ଅଟନ୍ତି ବା ଅପରାଧ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କଣ, ସିଏ କର୍ମ କରିବା, ତାହାର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥିର ହେଇକି ନେବା ଯୋଉ ମୁକ୍ତିକୁ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା, ତ ସେଇ ଲୀନ ହେଇ ହବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ କଣ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା କର୍ମଠ ଅଟେ, ସେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଆତ୍ମା ବେଶୀ ଦିନ ସେଇଠି ସିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ପତିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ପୁନର୍ବାର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଦୁଃଖରେ ପତିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଭଗବତ ଭକ୍ତି ବିନା କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତମ ଧର୍ମ ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତମ। ଭଗବାନ ହିଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ କେହି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେପରି ଭଗବତ ଗୀତା ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢି ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା, ନାରଦ, ଶିବ, କୁମାର, କପିଳ, ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ ମହାରାଜ, ଭୀଷ୍ମ, ବଳି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯମରାଜ, ଏଇମାନେ ଧର୍ମର ତତ୍ଵକୁ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ କି ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିକି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା।
किंतु एपरी भाव में आमे जदि धर्म को न जानी आमे जदि भगवान कृष्ण भक्ति को छाड़ी देई भगवान भक्ति को छाड़ी देई एपरी भाव में आमे भौतिक कार्य रे लिप्त रहिबा ताले कोन हबो आमे भौतिक जगत रे बारंबार दुख कष्ट ई माया रूपी जो भगवान शक्ति अटे जो माया शक्ति अटे माया शक्ति द्वारा आमे विभिन्न प्रकार दंड को भोग करिवा एवं बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि रे विभिन्न प्रकार जोनि रे भ्रमण करिवा तो सेज भाई हमको कोनसी मते हमको भक्ति करिवा उचित आउ जेते पारिबा आमे जेते कृष्ण सेवा करिवा बा जेते कृष्ण भक्ति रे आमे आगु को बढ़िवा सेते हमर दुख कष्ट दूर होबो एवं जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो नवधा भक्ति अच्छी ये जो तीनोटी प्रथम अंग बोली कह जाए श्रवणम कीर्तनम आउ स्मरणम भगवान कीर्तन करिवा भगवान कथा श्रवण करिवा भगवत गीता भागवतम को श्रवण करिवा एवं भगवान स्मरण करिवा भगवान पाद पद्म को स्मरण करिवा तो एटा होची जीवनर लक्ष्य एटा होची आत्मार स्वरूप स्थिति से स्वरूप स्थिति रे हमको जेतरा पहुंचीबा आमे कोन हे परिबा ना भगवान जो दिव्य चेतना रे आमे अवस्थान करि परिबा एवं भगवान संतुष्टि पाई आमे कार्य करि परिबा ता द्वारा भगवान संतुष्ट हेले कोन हबो ना हमको भक्ति प्रदान करिवे और से जो भक्ति मध्ये भगवान को ठारु आसुची और जो ज्ञान भगवान को जानिबार ज्ञान भी मध्य भगवान ही दउचंती ठीक अछि प्रभु जी हरे कृष्ण मेठी रखिबा हरे कृष्ण प्रभु जी एठी विराम देवा वंशा प्रभु जी कल्पतरुश्च हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी मोर टिके डाउट टिके थिला जे कौन माता जी मुझे जदि पारिबे देई परिबे माता जी नहीं आपण तो पारिबे जे मु खाली मु बुझी पारलिनी शून्यवादी माने ब्रह्म ज्योति को ध्यान कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुअन्ति से कहले तो से सायुज्य मुक्ति टा कोन प्रभु जी साजुज्य मुक्ति होची जोटा कि ब्रह्म रे लीन हेबा जोटा कि जो कंस सी भी प्राप्त करिथिला जो माने भगवान कठारे जो हत ही चंदी जो माने भगवान को कौन करंती ना घृणा करंती द्वेष करंती भगवान का सहित से माने भगवान का द्वारा हत हुंती एवं शेषरे सी साजुज्य मुक्ति प्राप्त करंती तो सही परि भाव रे जो जदि जने ब्रह्म ज्योति को ध्यान करे जने मायावादी हो निराकारवादी हो जने ब्रह्म ज्योति को ध्यान करे से शेषरे कौन हुए से ब्रह्म ज्योति रे लीन होबा पई चेष्टा करे तो तार इच्छा को भगवान मध्य कौन करंती तार इच्छा को संरक्षण करंती एवं ताकू ब्रह्म ज्योति रे स्थान दियंती किंतु जीव जेहेतु तार स्वभाव होची कौन भगवान का सेवा करिवा आ जीव होची कौन आत्मा होची कर्मठ किंतु ए जो कर्मठ जिनिस को सी छाड़ी की सी स्थिर ही रही परिबो नाही तो सी जेतेबेले ब्रह्म ज्योति रे लीन ही जाए गोटे क्षुद्र अंश हे कि गोटे स्थान रे रहे सी अधिक दिन सेटा रहिबा को चाहे नाही से पुनर्बार कौन चाहे ना मु भौतिक जगत को पतित होगा से चाहे से भगवान को तो सी आकार नहीं बोली भगवान को जानी पारे नहीं से तेणु करी से भगवान को ठारे पहुंची पारे नहीं और जोटा कि वैकुंठ धाम रे से पहुंची पारे नहीं से ई ब्रह्म ज्योति रे ये जो भगवान कर जो शरीर रु जो निर्गत जो ज्योति सेटा ब्रह्म ज्योति कहै छै ब्रह्म ज्योति रे से कोन हो जाए लीन हो जाए एवं पुनर्बार आज्ञा से प्रभु जी भौतिक जगत रे पतित हुए एवं बारंबार से कोन हुए एमती जीव बारंबार जीव जोनि रे जो 84 लाख जीव जोनि रे घुरी बुले आज्ञा प्रभु जी जेतल पर्यंत से प्रभु जी मनुष्य जोनि को आसिकी से पुनर्बार भक्ति न करछि सेतल पर्यंत से एई भली भाव रे घुरी बुलता है हरे कृष्ण माता आज्ञा प्रभु जी आउ गोटे ए द्वादश महाजन टिके कहिदेबे ये होचन ब्रह्मा जी प्रथमे नारद मुनि शिवजी आज्ञा कुमार कपिल मनु प्रहलाद महाराज जनक महाराज जो कुमार चारि सर कुमार अछंती प्रभु जी टिके लेखुची कुमार कपड़ मनु ब्रह्मा नारद शिव कुमार कपिल मनु हाँ तापरे से आउ प्रहलाद महाराज
जनक महाराज, जनक आज्ञा जो सीता माताଙ୍କର पिता ଥିଲେ जनक बापा महाराज, हाँ, आज्ञा भीष्म, बलि, आज्ञा सुखदेव गोस्वामी जहाँकर कथा आमे श्रवण करछन्ते भागवतम, और जमराज आज्ञा विदुर होचंती से कोन जमराज, से कोन हेतिले आमे पूर्व भी पढ़िथिले, से कोनसी तो अभिशाप प्राप्त होइतिला, सेति से कोन होइछन्ते आज्ञा ना प्रभु जी जमराज जो से विदुर होई के जन्म होइछन्ते दासी पुत्र भाव। तो आज्ञा एई माने प्रभु ही जी धर्मर तत्व को जानନ୍ତି बोली कहै जायछि। आज्ञा प्रभु जी आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी ठीक अछि, हमें क्लास को एंड करिवा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो अनंत नमः कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद। No. तीन थर हरे कृष्ण हरे महामंत्र कृष्ण करिवा। प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम, राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम कृष्ण हरे राम, हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण राम समस्त, हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभु समस्तଙ୍କୁ जी समस्त प्रणाम जप କରନ୍ତୁ भगवानଙ୍କର। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम।